Amen. Amen. So I have redrawn the board. Takže prekreslila som tabulu. J'ai refait le tableau. With such a small amount of space and not a clear picture. Mám dosť málo miesta a nie je vlastne taký jasný obraz. If you can keep in mind what we've Ak môžete discussed, pamätať na to, o we čom just sme need to hovorili, enlarge. keď to bolo väčšie. So we haven't yet discussed the alpha history. When we do that, I'll put it Ešte back sme up. nehovorili o alfa dejinách, ale keď to budeme robiť, dám to naspäť. I've left up our omega history. Tie omega dejiny som vynechala. For now, our line of Eden to Eden has been removed. Teraz tá línia od Edenu po Eden, tu som dala preč. Please try to keep those things in Prosím, your skúste mind. na tie veci pamätať. We discussed the agricultural model. Hovorili sme aj o tom poľnohospodárskom modeli. The only point that we wanted to take from that model Jediné, čo sme si chceli zobrať z tohto modelu, is that there is no rain in je, harvest. že v žatve nie je žiaden dážď. So we have Takže máme harvest, žatvu, in our current dispensation. vlastne v tej našej momentálnej epoche alebo období. For the priests, typifying the 144,000. Pre kňazov to je predobraz tých 144 000. We know rain to be symbolic of a Vieme, že message. dážď symbolizuje posolstvo. And so we make the point that there's no new message in a time of Ukázali harvest. sme, že v čase žatvy nie je žiadne nové posolstvo. And that is for our own A je safety. to pre naše vlastné bezpečie. As we wrestle to understand the message of the last dispensation. Zatiaľ, čo zápasíme s tým, aby sme porozumeli posolstvu tej minulej epochy. So, this is harvest. It's also known as time of Toto je trouble. žatva, poznáme to tiež ako čas súženia. You can get that from the story of Jacob, from the great To controversy. máme z príbehu Jakoba a z veľkého sporu. In the previous dispensation, God was doing a work. V tom predošlom období Boh robil určité dielo. When you see God doing a work, Keď vidíme, že Boh robí dielo, you know that what is playing out is part of that warfare of the great controversy. vieme, že sa deje určitá časť toho boja veľkého sporu. Which means he's not the only one at work. Takže to znamená, že on nie je jediný, ktorý pracuje. When you look back at Millerite Keď sa history, pozrieme naspäť na dejiny Milleritov, it was as if Satan was restrained bolo to ako keby Satan bol zadržaný, so that message could aby sa spread. to posolstvo mohlo šíriť. And then when you come into the time of trouble, Potom, keď prídeme do času súženia, that restraint comes to an end, to zadržanie skončí. and Satan has the ability to attack in a way he didn't A have Satan má before. možnosť nápadať spôsobom, aký nemal predtým. You know that if he could bring about the death decree, Vieme, že keby sa mu podarilo priniesť dekret smrti,
in the Sunday law history, he would. v tých dejinách nedelného zákona, tak by to urobil. Dimanche, il l'aurait fait. But Ale he nemohol. can't. Mais il ne peut pas. So there's this restraint until the time Takže of je tu trouble, určité obmedzenie až do času súženia, Il y a cette restriction jusqu'au temps de trouble. where Satan decides that he'll have this last effort to kde sa Satan destroy. rozhoduje, urobí posledné rozhodné úsilie ničiť. À faire pour détruire. You can expand that out and see the true and the counterfeit. Toto môžeme rozšíriť a uvidieť vlastne to skutočné a napodobeninu. La contrefaçon et la vérité. God working through Millerite history, Ako Boh pracoval cez dejiny Milleritov. Et Dieu qui travaille à travers l'histoire millérite. and then you have the ability of Satan to come in with World War I, World War A II. potom prichádza Satan s prvou a druhou svetovou vojnou. Vous avez la possibilité de Satan de venir avec la Première et Deuxième Guerre mondiale. But you also see this within a reform line in Ale the time vidíme of to tiež trouble. v reformnej línii v čase súženia. Mais vous pouvez voir cela aussi dans la ligne de réforme au niveau du temps de trouble. So it was as if a restraint all the way till November 9. Bolo to, ako keby Satan bol zadržaný až do 9. novembra. Jusqu'au 9 novembre. November 8, 8. novembra Le 8 novembre, we were at a camp meeting in sme boli na Australia. camp meetingu v Austrálii. nous étions à un camp meeting en Australie. The fires came too close, Bol tam požiar, ktorý prišiel príliš blízko. and we left that Museli venue sme opustiť vlastne to miesto. 2 weeks later. It burnt to the ground. O 2 týždne neskôr to tam úplne zhorelo. Après, ça a brûlé. Immediately, there was the attempts of Satan to destroy the work of the movement. Okamžite tu bola snaha Satana zničiť hnutie. Through November 9 itself. Aj skrze 9. november ako taký. À travers le 9 novembre en lui-même. We know that we can overlay World War I, World War II, Vieme, že môžeme prvú a druhú svetovú vojnu preložiť jednu cez druhú, alebo dať do paralely. Guerre mondiale. What we have up here is our To, čo máme tu, to dispensation. je naše obdobie. Ce que nous avons sur la ligne du haut, là, c'est notre dispensation. Žatva, Harvest, La moisson, Jacob's time of Jakobov trouble. čas súženia. le temps de trouble de Jacob. What we want to do is understand it through our Chceme to reform lines. pochopiť skrze reformné línie. Ce qu'il nous faut faire, c'est le comprendre à travers la ligne de réforme. Particularly the end of ancient Israel and the beginning of modern Israel. Zvlášť koniec starovekého Izraela a začiatok moderného. Ancien et le commencement de l'Israël moderne. But we also want to understand it through the model of Tiež tomu agriculture, chceme porozumieť modely agrikultúry, Mais nous voudrions également le comprendre à travers le modèle de l'agriculture, the lines of cez línie revolution, revolúcií, sur les lignes, à travers les lignes de la Révolution, the line of Christ as a priest, líniu Krista ako kňaza, de prêtre. and also that great controversy model of time of trouble, death decree, time, a second tiež ten advent. model veľkého sporu, čas súženia, dekret smrti a druhý príchod. Le temps et le second avènement. So these are the lines that we wish to bring to this Takže toto sú dispensation. línie, ktoré chceme priniesť do tohto obdobia, do tejto epochy. We've looked at agriculture as much as we're going to. Pozerali sme sa na to poľnohospodárstvo, tak ako sme mohli. L'agriculture, tant que nous avançons. So no new Takže message. žiadne nové posolstvo. Donc il n'y a pas de nouveau message. November 9, 9. 2019, november 2019 Le 9 novembre 2019, the time of začína trouble čas begins. súženia. le temps de trouble commence. There's an immediate attack on the work of Je this tu movement. okamžitý útok na dielo tohto hnutia. Il y a une attaque immédiate sur l'œuvre de ce mouvement. This is an article from The Guardian. Toto je článok od Guardian. Là, c'est un article à travers le Guardian. The first case of someone suffering from COVID-19 can be traced to 17th of November. Prvý prípad Alors,
covidu je 17. december 2019. Nie, 17. november. The report in the South China Morning Post said Chinese authorities had identified at least 266 people who contracted the virus last year. 17. november to bolo. Za minulý rok čínske úrady zaznamenali aspoň 266 prípadov. Il y a eu plusieurs personnes qui ont contracté ce virus, 266 personnes. These are the ones who came under medical surveillance. To sú tí, ktorí sa dostali pod nejakú zdravotníckú starostlivosť. Placés sous la surveillance médicale. The earliest case was November Ten 17. najskorší prípad bol 17. november. Predtým som povedala december, nie december, ale november. Le 17 novembre. So we do see a Takže pandemic. vidíme pandémiu. Donc nous voyons là une pandémie. We know from the line of World War Vidíme z I línie Prvej svetovej vojny. Et nous savons à partir de la ligne de la Première Guerre mondiale, this is the Treaty of Brest-Litovsk. Toto bola dohoda pri Brest-Litovsk. c'est le traité de Brest-Litovsk. That treaty was signed March Tá 3. dohoda bola podpísaná 3. marca. Et ce traité a été signé. The first known case of the Spanish flu was March 4. Prvý známy prípad španielskej chrípky bol 4. marec. Espagnol a été le 4 mars. Immediately after that Okamžite treaty. po tej dohode. Et immédiatement après ce traité. So when we bring in the history of World War I, it clearly shows the Takže keď pandemic. sa prinesieme aj tie dejiny Prvej svetovej vojny, jasne nám to ukazuje pandémiu. Première Guerre mondiale, ça là montre clairement la pandémie. And what I said in our first Čo presentation som povedala v tej tretej prezentácii, Ce que j'ai dit dans cette première présentation, is that God prepared us just in je time to, že Boh nás pripravil presne na ça čas. préparé juste à temps. with our understanding of the medical system, of vaccination and conspiracy S theories. porozumením medicínskeho systému, očkovania a našich konšpiračných teórií. Des vaccins et donc des théories conspirationnistes. Because when it comes to COVID-19, these medical system, these conspiracy theories have come in like a flood. Čo sa týka COVID-19, tak tieto konšpiračné teórie prichádzajú ako záplava. Ces théories du complot arrivent-elles à déluge? They've destroyed Levites and Nethinims. Zničili Levitov a Netinejcov. Détruisent les Lévites et les Nétiniens. God built us an ark with the message of conspiracy A theories. Boh nám vystaval archu s tým posolstvom ohľadne konšpiračných teórií. Le message de la théorie du complot. Then we began to go into a study of ancient Potom sme Israel. začali ísť do štúdie starovekého Izraela. Ensuite, nous sommes entrés dans une histoire, dans une étude de l'Israël ancien. I want to put that to one side for To by now. som chcela dať na chvíľočku nabok. Et j'aimerais mettre cela de côté pour le moment. We'll come Ešte sa back k tomu to it. vrátime. Nous allons y retourner. What I'd like to do is look at the external. To, čo by som teraz chcela urobiť, je, že sa pozrieme na tie vonkajšie veci. We'll look at the external and identify the A framework. identifikujeme tu určitý rámec. On va regarder à l'externe et identifier le schéma. Then as we look at the framework, we'll apply it to the Keď sa internal. pozrieme na ten rámec, budeme to aplikovať na to vnútorné. À la structure, au cadre, et on va l'appliquer à l'interne. I've been saying for some time Už som now, nejaký čas hovorila, Et j'ai déjà dit depuis un certain moment maintenant we need to understand že waymarks. musíme rozumieť jednotlivým milníkom. il nous faut comprendre les balises. Lepšie ako doteraz. Mieux, il faut mieux les comprendre. Our understanding is too To naše narrow. porozumenie je príliš také úzkoprse. Parce que notre compréhension des balises est trop étroite. So I'd like to offer some suggestions Chcela by som ponúknuť také určité návrhy, Offrir quelques suggestions of how better we can understand the nature of a ako by waymark. sme mohli lepšie porozumieť tej podstate toho milníku. on peut mieux comprendre la nature d'une balise. I've already Už said som predtým before, hovorila, J'ai déjà dit auparavant Boston, Concord, Exeter, o test. Boston, Concord, Exeter a skúška. Boston, Concord, Exeter, test.
that this waymark of Concord is May Že tento 25. milník Concordu je 25. maj. Le balise là, de Concorde, c'est le 25 mai. And these dates mark the external events. A tieto dátumy nám značia tie vonkajšie udalosti. Là, elle indique l'événement externe. November 9, 2016 is not when Acts 27 was understood. 9. november 2016 nie je čas, kedy boli porozumené skutky 27. That occurred in the To time sa dialo v period. určitom čase. Cela s'est passé sur une période de temps. But it marks the external event, the election Ale of Donald značí nám to Trump. tie vonkajšie udalosti, zvolenie Donalda Trumpa. Ça marque, ça indique l'élection de Donald Trump, l'événement externe, September 11. 11. september. le 11 septembre. We mark the external event. Značíme tú vonkajšiu udalosť. Nous indiquons l'événement externe. So in going through the external, we can build the framework. Aby sme išli, keď pôjdeme cez to vonkajšie, môžeme vybudovať taký rámec toho, štruktúru. Externe, nous pouvons construire le cadre. And then we'll take to that our internal experience. A potom sa pozrieme So I want us to consider v tom rámci 1989. na tú našu vnútornú skúsenosť. Chcem, aby sme zvážili 89. What date do you associate with 1989? Aký dátum spájame s 89. I think everyone will say the fall of the Berlin Myslím, že Wall. každý by povedal pád tej železnej opony 9. november. Le 9 novembre. I want to offer a different Chcela by date. som ponúknuť iný dátum. Alors j'aimerais offrir une date différente. I've got a few quotes to Mám read. niekoľko citátov na prečítanie. J'ai quelques citations à lire. This first quote is Radio Free Europe, Radio Liberty. Prvý citát je Rádio Slobodná Európa. Radio libre d'Europe, Liberté. It's titled September 11, 1989. Je nazvaný 11. september 1989. Septembre 11 2001. When Hungary tore a hole in the Iron Curtain. Keď keď Maďarsko urobilo takú prvú So 1989, dieru alebo prvé narušenie tej železnej opony. 9/11. Takže máme tu 89. a 9/11. Hungary lifted restrictions on travel to Austria, enabling tens of thousands of East Germans to flee to the west. Maďarsko skončilo tie zákazy cestovania do Rakúska a dovolilo tisícom, aby cestovali na západ. De l'Est de fuir vers l'Ouest. The September 1989 events in Hungary are often described as the first cracks in the Tieto Berlin Wall. udalosti v septembri v 89. v Maďarsku sa častokrát popisujú ako prvé diery v Berlínskom múre. This is a 2009 article now from the LA Times. Toto je článok z 2001 z LA Times. It says 20 years ago, on September 11, 1989, the plug was pulled on the bathtub of the Soviet Empire. A tam sa píše, pred 20 rokmi, 11. septembra v 89. Bola pustená tá zadka, aby mohla vytiecť This is by voda Michael Meyer, the author of the book The Year That Changed the World. komunistického režimu. Toto je kniha, meno som nezachytila, rok, ktorý zmenil svet. L'année qui a changé le monde. Hungary had elected a more progressive, west-centered government. Maďarsko zvolilo takú progresívnejšiu, západne orientovanú vládu. Un gouvernement
back in August 19, 19. augusta Si on retourne en août, le 19 août, some rebellious people decided to have a stab at the Soviet Empire. nejaký des personnes taký rebelles bola nejaká taká vzbúra, nejaká skupina ľudí proti tomu Sovietskému zväzu. And to keep themselves safe, they just said they were having a picnic. Povedali, že oni si len robia piknik, aby vlastne boli v bezpečí. En fin de compte, ils ont fait, comment dirais-je, pour rester en sécurité, ces personnes-là, on dit qu'elles vont organiser un pique-nique. They advertised it and said, everyone come to our picnic. Oni vlastne tomu dávali reklamu a povedali, poďte na náš piknik. Venez à notre pique-nique. By the way, it's on the Hungarian border between east and west. Len tak mimochodom, tento piknik máme na hranici medzi východom a západom v Maďarsku. Entre l'Est et l'Ouest. And if you want to cut part of that fence that separates east and west, A keď chcete ten plot nejakým spôsobom zrušiť, aspoň čiastočne, ktorý rozdeľuje západ a východ, go for a stroll across the border, we won't a stop keď you. budete chcieť prejsť na druhú stranu, cez hranicu, nezastavíme vás. Frontière et on ne pouvait plus l'arrêter. It was a subtle, not so subtle protest. Bol to taký protest, ale nebol úplne taký tichý alebo neviditeľný. Protestation pas si subtile. Buses started rolling up to this picnic, Autobusy začali prichádzať na piknik. Il y a des bus qui ont été vers ce pique-nique. it's known as the Pan-European picnic. Bolo to nazvané ako paneurópsky piknik. Le pique-nique pan-européen. About 700 East Germans came to that picnic and then fled across the border. Asi 7,000 východných Nemcov tam prišlo na ten piknik a prešli Because cez the hranicu. Hungarian government had looked the other way, Pretože sa maďarská vláda vtedy pozerala inou stranou, na inú stranu, Le gouvernement hongrois avait regardé de l'autre côté. it placed them in an awkward position umiestnilo ich to do takej zvláštnej pozície. Dans une situation difficile. because now people knew this could happen. The government of Hungary would be held responsible. Lebo ľudia teraz vedeli, že toto sa môže stať alebo udiať a zodpovednosť má tá vláda maďarská. Le gouvernement hongrois pouvait être tenu pour responsable. Every time people tried to cross and were stopped or were killed. Vždy, keď sa ľudia snažili prejsť, boli zastavení alebo zabití. Essayaient de traverser et elles étaient arrêtées ou tuées. This is the National Security Archive. Toto je archív národnej bezpečnosti. De la sécurité nationale. They're going to give this history back to March 3. Dávajú tieto dejiny do 3. marca. Ils vont donc relater cette histoire le 3 mars. And trace the events from March 3, 1989. A sledujú tie Ils vont udalosti od 3. marca 89. 89. They'll mark August 19, the Pan-European picnic. Značia ten 19. august, pan-európsky piknik. Donc le 19 août, ce pique-nique pan-européen. But they say the fate of the Berlin Wall may well have been sealed on September 11. Ale hovoria, že ten pád Berlínskeho múru už mohol byť spečatený toho 11. septembra. Pu être scellé le 11 septembre 1989. Here was when the Hungarian Reform Communist government took down its own Iron Curtain. Toto bolo vtedy, keď vláda maďarská sama roztrhla tú svoju železnú oponu. August 19 was about 700 people. 19. august bolo asi 700 ľudí. Le 19 août, il y avait des centaines de personnes. Then they closed off that border Potom znova again. zavreli tú hranicu. Et de nouveau, ils ont fermé cette frontière. September 11, they properly took down their own wall, their own
curtain. A 11. septembra naozaj roztrhli tú svoju oponu železnú. And 30,000 people A 30 fled. 000 ľudí uteklo. Et 13 000 personnes se sont enfuies. August 19, 700, September 11, 30,000. 19. augusta 700 a 11. septembra August 19, 700, September 11, 11. 30,000. septembra 30 000. Alors le 19 août 700 et ensuite le 11 septembre 13 000. It's the crack in the Berlin Wall. Bola to taká škara, alebo také prvé narušenie berlínskeho múru. When Hungary opened its border. Keď Maďarsko otvorilo svoje hranice. Quand la Hongrie ouvre ses frontières, What you have is cause and Máme tu effect. príčinu a následok. ce que vous avez là, c'est la cause et l'effet. Cause with Hungary, September 11, effect with Berlin, November 9. Príčina je 11. september, následok je 9. november. L'effet, c'est à Berlin. 2001. 2001. 2001. What date do you want to Aký mark? dátum by ste sem poznačili? Quel jour voulez-vous indiquer? You're going to say Všetci 9/11. poviete 11. september, teda 9.11. What are you going to say A čo happened on poviete, that čo sa date? vtedy stalo? Qu'est-ce que vous allez dire qui s'est passé à cette date? Encourage people to write in the chat if you're Píšte mi do comfortable. chatu, ak ste s tým v pohode. Alors, si vous êtes à l'aise, j'encourage les personnes à écrire sur le chat. Restraint of Islam, La restriction de l'islam, Obmedzenie islamu, Twin Towers came pád down. dvojčiek, les tours se sont effondrées. Think myslím prophetically, prorocky. Pensez prophétiquement, not just the external Nielen tá event. vonkajšia udalosť. pas simplement les événements externes. Third Tretie woe, veda, Troisième malheur, beginning of začiatok civil war, občianskej vojny, le commencement de la guerre civile, spiritualism, arrival of second angel, spiritizmus, príchod druhého aniela. l'arrivée du deuxième ange, le spiritisme. What we've tended to say is the restraint of radical Islam. To, čo sme my tak zvykli hovoriť, bolo obmedzenie radikálneho islamu. À dire, c'est la restriction de l'islam radical. I would say that's Ja by som incorrect. povedala, že toto nie je správne. Je dirais que c'est incorrect. What about Islam was restrained on Čo na September islame 11? bolo zadržané toho 11. septembra? Qu'est-ce qui a été donc restreint au sujet de l'islam le 11 septembre? They have, for an Islamic terrorist, it's a huge Pre success. islamských teroristov to bol veľký úspech. Pour un islamiste terroriste, c'est un grand succès ce qui s'est passé. There's no restraint on Islam Islam September nebol 11. zadržaný 11. septembra. Il n'y a pas de restriction sur l'islam le 11 septembre. Soon after, the United States invades Čoskoro na to Afghanistan. Spojené štáty napadli Afganistan. Très vite, les États-Unis ont envahi l'Afghanistan. When we look back at 1840 and the restraint of Islam, Keď sa pozrieme na rok 1840 a obmedzenie islamu, À 1840 et la restriction de l'islam, what was čo restrained? bolo vlastne obmedzené? qu'est-ce qui a été restreint? Terrorist organizations Teroristické organizácie Une organisation terroriste, or states, alebo countries, štáty, krajiny, governments. vláda. ou bien des États, des gouvernements, des pays. It's an empire, it's a state, Bola a to country. ríša alebo krajina, ktorá bola vlastne C'est un obmedzená. empire, c'est un État, c'est un pays. Sometimes I would suggest we spend too much time focusing on Al-Qaeda and ISIS. Povedala by som, že niekedy príliš veľa času trávime tým, že sa zameriavame na Al-Qaidu a ISIS. Focalisé sur Al-Qaïda et Daesh. Not that we shouldn't Nie, že by focus sme on them, nemali, Ce n'est pas que nous ne devrions pas nous focaliser sur ces choses. but we should not focus on should not fail to focus on the Islamic countries of the Middle East. ale nemali by sme zlyhať v tom, že by sme sa nezamerali na krajiny Blízkeho východu. Because in prophecy, in history,
we can tend to be looking at countries. V dejinách sa pozeráme na tie samotné krajiny. Dans l'histoire prophétique, il faut que nous regardions à des pays. The US invades Afghanistan and tries to take down the Taliban Spojené štáty government. napadli Afganistan a snažili sa potom zvrhnúť talibánsku vládu. De renverser le gouvernement taliban. It's the Taliban they Je need to to Taliban, restrain. ktorý oni potrebujú obmedziť. C'est les talibans qui voulaient restreindre. Sorry. I'm going to read from Radio Free Europe, Radio Budem Liberty. čítať teraz z Rádia Slobodná Európa. Je vais lire à partir de la radio d'Europe, Radio Liberté. And I want us to note the date. It's October Je 18. to 18. október. Et j'aimerais que vous vous rappelez de la To date chcem, aby sme vedeli. d'octobre. October 18, they title this The Battle for Mazar al-Sharif, seen as a turning point. A nazvali to takto. Bitka za Mazír, Sharif bol bod obratu. So they haven't really engaged in this battle yet, but they're already recognizing that a fight for this city will be a Ešte sa turning point. vlastne nezapojili do tejto vojny, ale vedeli, že to bude bod obratu, bitka za toto mesto. La lutte pour cette Alebo o toto mesto. un point tournant. So the United States is working with the Afghanistan Northern Takže Alliance. Spojené štáty pracujú s Afganistanom, s tými severnými spojencami. C'est l'Afghanistan dans cette alliance. The US has started bombing the front lines of the Spojené Taliban. štáty začali vlastne bombové útoky na Taliban, na tie prvé línie. The forces of the Northern Alliance seem ready to take Mazar A al-Sharif. tie moci tých severných spojencov vyzerajú, že sú pripravení vlastne zaujať Mizar a Sharif. It's the largest city in northern Je to najväčšie Afghanistan. mesto v severnom Afganistane. C'était la plus grande ville du nord de l'Afghanistan. Already they're marking that the fall of Mazar al-Sharif could change the strategic balance in A tu už Afghanistan. vlastne značia, že pád tohto mesta by mohol zmeniť celú vlastne stratégiu v Afganistane. They're marking that already in October 18. To hovoria 18. oktobra. Le 18 octobre. This is a quote from PBS from a frontline page. Toto je z PBS od Frontlineu. De PBS, la frontline. It says in their first major victory, Northern Alliance forces led by General Rashid Dostum and General Mohammed Atta, with US Special Forces A Teams 595 and 534, captured Taliban stronghold Mazar-e-Sharif on November 9, 2001. Tak toto som teda vôbec nezachytila. Dirigé par les Neviem, pardon. Dostum et Mohamed Atta, avec les équipes A de forces spéciales américaines, ont capturé le bastion taliban de Mazar-e-Sharif le 9 novembre 2001. Des milliers de combattants talibans et d'Al-Qaïda ont fui vers l'est à Kunduz. Thousands of Taliban and Al-Qaeda fighters fled east to Kunduz. Tisíce z Talibanu a Al-Kaidy utekli do Taluzu. Al-Qaïda ont fui vers l'est à Kunduz. Just as was predicted in October 18, this was the Tak ako turning to bolo point. predpovedané toho 18. oktobra, toto bol bod obratu. 18 octobre, cela a été le point tournant. From the loss of this city, the Taliban quickly lost control of power. Stratou tohto mesta Taliban rýchlo stratil vlastne tú svoju moc. Perdu le pouvoir. In a matter To of bola days. otázka pár dní. En quelques jours. This is an article from the Washington Post, November 18, 2001. Je tu článok z Washington Postu, 18. november 2001. It describes the devastation caused by the US bombing. Píše sa tu o tej devastácii, ktorá bola spôsobená tým bombovým útokom Spojených štátov Particularly to the front line of a the zvlášť Taliban. pre tie prvé línie Talibanu. Particulièrement dans la ligne frontale des talibans.
Thousands of its fighters suddenly fled to the Tisíce south. tých bojovníkov zrazu utieklo na juh. Des milliers de leurs combattants se sont enfuis vers le sud. They ran into abandoned buildings, hid out in bunkers. Utiekli do rôznych bunkerov a opustených budov. Ils ont été dans des bâtiments abandonnés The turning point et was dans des bunkers aussi. The turning point was the battle for the northern city of Mazar-e-Sharif, where US Special Forces operatives on the ground selected the bombing targets and directed the strikes. The fall of Mazar-e-Sharif on November 9 broke the Taliban aura of invincibility, sapped their morale, and started a domino effect of defections by regional commanders and provincial warlords. Ten bod obratu bol práve pád toho mesta Mazar el-Sharif na severe Afganistanu a toto spôsobilo taký domino efekt. La chute de Mazar et Sharif le 9 novembre a brisé l'aura d'invisibilité des talibans, sapé leur morale et déclenché en effet un effet domino de défection de la part des commandants régionaux et des chefs de guerre provinciaux. By November 14, the UN Security Council was already starting to set up a transitional government for Afghanistan. Do 14. novembra Bezpečnostná rada myslím, že Spojených národov už začala rozmýšľať o náhradnej vláde. September 11, November Máme tu 9. príčinu a následok. Od 11. septembra do I want to come 9. to a little novembra. waymark now. Chcem prísť teraz k takému malému milníku, alebo strednému. 2016. 2016. We'll get into To our sú own naše history. vlastné dejiny. We mark November Zaznačíme 9. 9. november. On indique le 9 novembre, But what other date do we Aký need to ďalší mark? dátum ešte si potrebujeme zaznačiť? mais quelle autre date qu'il nous faut marquer? November 9. Niekto hovorí 9. november. Someone says November 8. Alebo 8. I would agree. Quelqu'un dit le 8. Saying go forward. Sister Lana says December 19. Sestra Alena hovorí 19. december. What happens Čo sa December stalo vtedy 19? 19. decembra? Qu'est-ce qui s'est passé le 19 décembre? The vote of the Electoral College. Vtedy boli voľby tej Electoral Le vote College. du collège électoral. Correct, it's December 18, isn't it? That Pardon, one mistake. 18. december. Oui, c'est mon erreur, c'est le 18 décembre. December 18. Le 18 décembre. What you have is To je cause tu and príčina effect. a následok. Ce que vous avez là, c'est une relation de cause à effet. 2016, November 9. 2016, 9. november. Le 9 novembre 2016, Bola Cause. príčina. That vote. ce vote a causé Effect. la cause. Electoral College. 2016, 11. L'effet, september príčina a potom It's at the Electoral následok. College that he actually wins the Následok boli election. tie Electoral College. To je to, čo vlastne vyhralo voľby. pour le collège électoral, il a gagné les élections. And it's in that 2-month time period that Acts 27 Bolo begins to to v rámci open up. týchto 2 mesiacov, kedy sa začali otvárať skutky 27. Des 2 mois que Acte 27 a commencé à être ouvert. 2018, external 2018, events. vonkajšia udalosť. 2018, l'événement externe. Tie Dates. dátumy. La date. What is Čo je December? december? C'est quoi décembre? We call this the Battle Je of to bitka pri Heraclea. Herakleji. On appelle cela la bataille d'Héraclée. Áno. Correct? C'est juste.
When do we mark the beginning? When Kde do we mark značíme the ten end? začiatok a koniec? Alors, où marquons-nous le commencement comme où marquons-nous la fin? Brother Wesley says September Wesley 23. hovorí 23. september. Wesley dit le 23 septembre. I may be inclined to push it back to the 21st, but the 23 you can still Ja mark. by som inklinovala to možno vrátiť až na 21., ale môžeme dať kľudne 23. It's To bolo significant. významné. The Ten 23rd. 23. C'est significatif. Mais le 23, c'est significatif. And it ends A končí Et ça se termine December 19. 19. decembra. When Trump orders the full withdrawal of troops from Keď Syria. Trump prikázal stiahnutie jednotiek zo Sýrie. Trump a demandé le retrait des troupes de Syrie. So that's our history of what we call the Battle of Heraclea, this fight between the United States To and sú dejiny Russia. toho, čo nazývame bitka pri Herakleji. To je spor medzi Ruskom a Spojenými štátmi, États-Unis et la Russie. Centers around ktoré sa Ukraine, týkajú Ukrajiny, Centré autour alebo de týka sa l'Ukraine. spheres of influence and sfér cyber war. vplyvu a kybervojny. Les sphères d'influence et des guerres cyber. I won't review the study of Heraclea, but we should be familiar with that Nebudem time opakovať period. štúdiu o Herakleji, ale tento čas by sme mali poznať, tento rozsah časový. Il nous faut être donc familier avec cette période de temps. This is a 3-month Trvalo time to 3 period, mesiace, toto obdobie. 3 mois. and in these 3 months the midnight cry is given on the earth, on the sea, and on the A islands za of the tieto sea. 3 mesiace bolo dané polnočné volanie na zem, na more a na ostrovy mora. At every waymark we have a Na significant každom event. milníku máme významnú udalosť. Et à chaque balise, nous avons un événement significatif. November 9. 9, november, Le 9 novembre, September 11, 11. september, November 9, 9. november, áno, 9 novembre December 19. a je 19. december. et le 19 décembre. But we're actually interacting with a story. Vlastne máme tu dočinenie s príbehom. Mais nous sommes en train d'interagir avec une histoire. A story that has a beginning and an end, or a Je to cause and príbeh, an ktorý má effect. svoj začiatok a koniec. Pozeráme na príčinu a následok. Une fin, une cause et un effet. One of the reasons I have so much confidence in Jeden z 2019 dôvodov, prečo mám takú veľkú istotu v 2019, Tant de confiance dans la date de 2019. is while we might not understand November je, že 9, aj keď možno, že nerozumieme 9. novembru, C'est vrai, peut-être qu'on ne comprend pas le 9 novembre. we have the beginning date. máme ten počiatočný dátum. Nous avons le début de la date. What I would suggest we will understand to be the cause of whatever November 9 Čo pre is. nás je takým porozumením tej príčiny toho, čo vlastne sa udialo 9. novembra. Čokoľvek to je. There's an article by the New York Je Times článok od New York Times, Il y a un article écrit par le New York Times that gives the significant events that the key dates at the center of the Ukraine matter. ktorý dáva taký významný dátum okolo toho, čo sa deje na Ukrajine. sur le problème en Ukraine. That's its Takto sa to title. nazýva. Významné udalosti na Ukrajine. It starts April Začalo 21 to 21. apríla, Ça a commencé le 21 avril, when Zelensky is elected president kedy of Zelenský Ukraine. bol zvolený prezidentom Ukrajine. quand Zelensky est élu le président de l'Ukraine. Immediately, President Trump starts placing his personal lawyer Giuliani as the intermediary. Okamžite prezident Trump začal vtedy toho svojho osobného právnika Giulianiho do toho zapájať, As the intermediary between himself and aby Ukraine. vlastne bol takým mediátorom medzi ním a Ukrajinou. Entre lui et l'Ukraine.
May 6th, they begin an attack on the new president of Ukraine. 6. mája začali útok na prezidenta na Ukrajine. Start to a smear campaign against the US ambassador to Ukraine. Začali kampaň proti veľvyslancovi americkému Accuse her of disloyalty to the na president. Ukrajine. Povedali, že je neverný prezidentovi. Obvinili ho z nevery. Corrected up here December 19, the Electoral College. Pardon. Je to 19. december, tá Electoral College. Thank you. Ste ma opravili. May 10, Giuliani tells Fox News 10. mája Giuliani hovorí Fox News, that Zelensky was surrounded by operatives from the Democrat Party že Zelenský je obklúčený nejakými takými pracovníkmi demokratickej strany. Zelensky is surrounded by operatives of the Democrat Je Party obklúčený tými, ktorí pracujú pre demokratickú stranu. enemies of the president and enemies of the To United sú States. nepriatelia prezidenta a nepriatelia Spojených štátov. Shortly after, he begins to be warned that they're going to withhold the US aid. Čoskoro na to ho varujú, že budú zadržiavať tú pomoc Spojených štátov. There's more events in that V týchto history. dejinách je ešte viacej udalostí. July 18, 18. júl. there's an announcement that Trump is going to freeze $391 million in Ukraine aid. To je vlastne oznam, že Trump zamrazuje $300 miliónov pomoci pre Ukrajinu. July 25, Trump tells Zelensky what he wants in return for that aid. Trump hovorí Zelenskému, že čo by on chcel na ako takú niečo naspäť za tú pomoc. That gets repeated on August 9. 9. augusta to opakuje, že čo by on chcel za tú pomoc vlastne, ak by mu ju mal dať. August 12, the whistleblower files his complaint. 12. augusta táto informácia unikla. September 1, Zelensky asks Mike Pence about that 1. aid. septembra Zelenský sa Mikea Pencea pýta ohľadne tejto pomoci. Pence says, don't speak to me, speak to Gordon A on Sunderland. povie, so mnou sa o tom nerozprávaj, spýtaj sa Gordon Sunderland, neviem. Sunderland tells a Ukrainian official not to expect the money until there is an investigation into A ten Biden. mu povie na to, že aby neočakával žiadne peniaze, dokiaľ nebude vyšetrovanie ohľadne Bidena. You have all of this dirt happening behind the scenes. Toto všetko sa deje vlastne za oponou, za scénami. We discussed November 9 at the Oceania camp Hovorili sme o meeting. 9. novembri na camp meetingu v Oceánii. To bolo pred pár týždňami. What is Čo November to je, 9? 9. november? Is it Eastern Front or Western Je to Front? východný front alebo západný front? We demonstrated how you can make an argument for both, Ukázali sme, že ten argument môžeme urobiť ohľadne obidvoch. but the emphasis is placed on the internal. Ale ten... Of course, when anything happens with information war or Ukraine, Russia is Ten involved. dôraz je na to, čo sa deje vnútorne. Samozrejme, že keď sa niečo stane
s Ukrajinou, tak tam niečo má dočinenie But all Rusko. of this centers around an internal fight in the A United celé je States. to centralizované okolo vnútorného boja v Spojených štátoch. Tout le centre, c'est sur cette lutte au niveau interne aux États-Unis. Trump is withholding nearly 400 million in Ukrainian aid. Trump zadržiava takmer 400 miliónov pomoci pre Ukrajinu. Restreindre ou geler cette aide de plus de 300 millions pour l'Ukraine. A whistleblower files a complaint. Tam ten je proste na to... A whistleblower files a Táto complaint. informácia unikne, vlastne je tam človek, ktorý to dá na verejnosť. That complaint doesn't reach the ears of the House until September 9. Ale to príde ako keby k ušiam toho domu až 9. septembra. The Democrats have control of the House. Demokrati vládnu v dome. September 9, they hear of the complaint. 9. septembra počujú tento ako keby takú sťažnosť They immediately launch an a začnú investigation. vyšetrovanie. This is what is going to lead to the A toto impeachment. potom vedie k impeachmentu. September 11, Trump caves. 11. septembra Trump, neviem, čo? September 11, he released that 400 million in aid. Vlastne uvoľnil tých 400 miliónov dolárov 11. septembra. Zelensky ends all plans to investigate Biden. Zelenský skončil s týmito plánami vyšetrovať Bidena. Plánmi. John Bolton quit September John 9. Bolton 9. septembra odišiel, alebo zdal sa funkcie. September 11, all of John Bolton's staff in the White House also A resigned. 11. septembra rezignuje celý ten štáb toho Johna Boltona. Celý ten jeho tím. So all of this attempt of Trump to hold Ukraine to ransom comes to no end for him September 11. 11. septembra, a to som teraz nepochopila. Remember, this is a battle in the Toto je West. bitka na západe, boj na západe. 1989, we have September 11 to November 9, cause and effect. 89. Tu máme 11. september ako príčinu, ktorá prišla k následku 9. Iron novembra. Curtain falls in Hungary, wall falls in Berlin. Železná opona padá v Maďarsku a tu padá v Berlíne. 2001, cause and V effect. 2001 máme príčinu a následok. Attack on the World Trade Centers, restraint of radical Islam. Útok na to Svetové obchodné centrum a zadržanie islamu. A state Štátnej government. vlády. I'm just going to repeat those Zopakujem tie thoughts. myšlienky. In 1989, you have a story V that happens. 89. máme príbeh, ktorý sa deje. We tend to focus on the result of that story, not on what leads to Máme it. tendenciu sa zameriavať na to, čo vedie k tomu koncu, alebo o čom, aký je záver toho príbehu, ale nie, čo k pardon. There are many events in that Máme history. tendenciu zameriavať sa na to, čo je záver toho príbehu a niečo k tomu We vedie. mentioned August Je tu mnoho 19. udalostí, v tomto je tu 19. august. But on investigation, you can particularly mark September 11. Ale zvlášť 11. septembra môžeme poznačiť začiatok vyšetrovania. September 11.
le 11 septembre, as the beginning of what will lead to the fall of the ako Berlin začiatok Wall. toho, čo bude viesť k pádu Berlínskeho múru. commencement de ce qui va conduire à la chute du mur de Berlin. Hungary opens its borders. Maďarsko, otvoríte svoje hranice. La Hongrie ouvre ses frontières. It leads to the fall of the wall, November 9, A Berlin. to vedie k pádu toho múru Cela nous conduit 9. novembra chute du mur v Berlíne. Berlin le 9 novembre. In 2001, you also have a V story. 2001 tiež máme príbeh. Et en 2001, vous avez également une histoire. September 11 is the beginning, but we focus on that. 11. september je začiatok, ale my sa na to zameriavame. Non, on s'est focalisé dessus. Radical Islam attacks. Radikálny islám útočí, L'islam radical a attaqué. But you don't have the restraint of Islam until November ale 9. nemáme obmedzenie islamu až do 9. novembra Pas avant le 9 novembre. In that v famous tejto battle. slávnej bitke. Dans cette bataille célèbre. Cause Príčina a následok. Une relation de cause à effet. So we can see that a waymark, Takže môžeme vidieť, že milník, if you stand back, is in the context of a keď sa story. pozrieme, tak ako keby trošku s odstupom, ten milník má v sebe príbeh. And prophecy identifies what that story is going to be A about. proroctvo identifikuje, o čom ten príbeh bude. Et la prophétie identifie ce sur quoi portera cette histoire. You can see that in To vidíme v 2016. 2016. Vous pouvez le voir également en 2016. The cause is the popular vote. The effect is the electoral college vote. Príčina je La cause, c'est le tie normálne voľby, čo sú ako popular vote, a potom následok 2018. je The electoral cause college. is Donald Trump beginning to be antagonistic towards Putin. V 2018. Príčina je, že Trump začína byť taký nepriateľský voči Putinovi That sparks a fight a between to the medzi two. nimi spôsobilo taký boj medzi tými dvoma. fait une étincelle, produit l'étincelle entre les deux. The effect is Trump's loss of that fight December 19. A príčina je, že Trump v tejto bitke prehral v decembri 19. When we come to November 9 last year, we're marking the date given us by Keď prophecy. prídeme k tomuto dátumu 9. november 2019, je to dátum, ktorý značíme v proroctve, On marque la date donnée par la prophétie. But we need to look for the ale musíme story. tam nájsť ten príbeh. Musíme ho hľadať. Regardez à l'histoire. There's been many Bolo mnoho events, udalostí. Il y a eu beaucoup d'événements. a month-long fight over Ukraine and Trump's political interests. Bitky, ktoré trvali celé mesiace medzi Trumpom, September medzi 11, politikou that a aid is Trumpovými released. vlastnými záujmami. Le 11 septembre, c'était 11. Which septembra is pretty much the surrender of Donald Trump. bola uvoľnená tá pomoc pre Ukrajinu. To je ako keby sa Donald Trump He vzdal surrenders. vlastne. Donald Trump surrenders. il a laissé tomber Donald Trump. When we understand November 9, we'll understand it in the context of that Keď story. porozumieme 9. novembru, porozumieme mu v kontexte tohto príbehu. Le comprenons dans le contexte de cette histoire. What we have done all of this build up for is to understand Concord Toto 2020. všetko sme vybudovali preto, aby sme porozumeli Concordu 2020. We need to understand this Tomuto waymark, milníku musíme rozumieť, Il nous faut comprendre cette balise, just as the disciples will look back and identify what happened our close of tak ako aj probation. učeníci sa pozreli späť, aby mohli identifikovať, aby pochopili, čo sa stalo pri závere milosti. leur fin de temps de grâce. But part of the process of doing that is understanding
the nature of waymarks. Ale súčasťou toho je porozumieť prirodzenosti milníkov. Processus de compréhension, c'est de comprendre la balise. When it comes to 2020, what's Keď the hovoríme o theme? 2020, aká je vlastne tá téma alebo ten príbeh? Enfin, quel est donc le thème? What is prophecy telling us are the Čo nám external proroctvo events? hovorí o tých vonkajších udalostiach? Qu'est-ce que la prophétie nous dit au sujet des événements externes? What's the study that gives us 2020 Ktorá in the štúdia first nám place? dáva 2020? Quelle est donc l'étude qui nous donne 2020 en premier? Brother Wesley says Wesley hovorí, že counter-revolution. je to protirevolúcia. Frère Wesley dit contre-révolution. Revolutions. Revolúcie. Les révolutions. We understand the revolution from 2001 to 2019. Rozumieme, že revolúcia od 2001 po 2019. A revolution is a fight over who controls government. Revolúcia je boj o to, že kto bude vlastne ovládať vládu. Une guerre sur qui contrôle le gouvernement. It isn't a neat history. To nie sú také nejaké jasné, čisté dejiny. In the middle of that revolution, you have the presidency of Barack V Obama. strede tejto revolúcie máte prezidenciu Baracka Obamu. Nous avons la présidence de Barack Obama. Victory goes back and forth between two sides. Víťazstvo ide hore-dole medzi tými dvoma stranami. Un autre entre les deux partis. Till the election of Donald Až do Trump, zvolenia Donalda Trumpa, Jusqu'à l'élection de Donald Trump. the overthrow of the Republican Party, keď bola zvrhnutá republikánska strana Républicain. and the judicial a branch. súdnická zložka Et là, donc, alebo vetva. That's all takes place from 2016 to 2019. Toto všetko sa deje od 2016. až po 2019. Particularly that judicial Zvlášť tá branch. súdnická vetva. et particulièrement cette branche judiciaire. So while you have different sides winning through a revolution, Zatiaľ, čo máme rôzne strany vyhrávajúce revolúciu, Des partis différents pour gagner la révolution. by November 9 last year, you have a side that has do won. 9. novembra minulého roku už máme stranu, ktorá vyhrala. Le 9 novembre, il y a un côté qui a gagné. And what is going to begin in 2020 To, čo začne v 2020, Et ce qui va commencer à se passer en 2020, is a rallying against that new system of government. je taký nejaký boj proti tomuto novému systému vlády. nouveau système de gouvernement. So from 2018, we were expecting to see a powerful attack against that system of government. Od 2018. očakávame taký mocný útok na tento systém vlády. Ce système de gouvernement. People wondered if this was the US election. Ľudia rozmýšľali, že či toto sú voľby Spojených štátov. Les personnes se demandaient si c'était l'élection américaine. The US election does not bear the right characteristics to fulfill that prediction. Voľby Spojených štátov nenesú tú vlastnosť, ktorá je potrebná na to, aby to naplnili. It does not galvanize the people worldwide. Neorganizuje ľudí celosvetovo. Et ça ne galvanise pas les personnes, les gens d'une façon mondiale. And you can't mark a key date. It's something that occurs over years. Nemôžete zaznačiť nejaký kľúčový dátum. Je to niečo, čo sa deje počas viacerých rokov. Qui se passe durant plusieurs années. Some looked to the impeachment. Niektorí pozerajú na impeachment. Et certaines personnes regardent à la tentative de destitution. The impeachment didn't even unify the Democrat Party, Impeachment ani nezjednotil demokratickú stranu. Et la tentative de destitution n'a même pas unifié le Parti démocrate. let alone galvanize people A worldwide. už dupom nie, že by zorganizoval nejak ľudí celosvetovo. Galvaniser les gens d'un point de vue mondial. And it did not have the correct timing. Nemalo to ani správne časovanie. Et il n'avait pas donc le bon timing. So we were looking for a worldwide unified attack on the system of government. My sme hľadali taký zjednotený celosvetový útok na určitý systém vlády.
that was a response to what had been set up from 2001 to 2019. ktorá by bola odpoveďou na to, čo sa ustanovilo medzi 2001 až 2019. And the key revolution we take to understand that is the American Revolution. Kľúčová revolúcia, ktorú berieme na to, aby sme tomu porozumeli, je americká revolúcia. For years, the British had been oppressing the colonists. Roky tí Briti utlačali kolonistov. There's bloodshed. Bolo prelievanie krvi, There's other fights. iné boje. The Boston Massacre, 1770. Ten masaker v Bostone 1770. But there's a key battle that unifies the colonists. Je kľúčová bitka, ktorá spojila tých kolonistov. It's known as the shot heard around the Je to world. nazvané ako streľba, ktorá bola známa po celom svete. These sides had been at odds for a long time. Tie strany už boli ako keby v takom súboji veľmi dlho. But somehow this fight is a tipping point. Ale tento boj bol ako keby taký vrchol toho. It unites the people with purpose and with passion. Spojilo to ľudí s určitým zámerom a s odhodlaním. The Battle of Lexington and Concord. To bola bitka pri Lexingtone a Concorde. That's what was used in 2018 to demonstrate what we expected to see this To year. sme používali v 2018, aby sme ukázali, čo očakávame vidieť tento rok. True concord, Skutočný Concorde, passionately, zanietenie a odhodlanie, a worldwide shockwave. taká celosvetová vlna prekvapenia alebo šoku. Black men and women had died before George Mnoho Floyd. čiernych žien a mužov zomrelo už aj pred Georgeom Floydom. There'd been a long history of oppression and fighting. Boli to dlhé dejiny útlaku a boja. You have the Boston Massacre. Máme masaker v Bostone, You have Eric Garner. Eric Garner, neviem. But somehow George Floyd was a tipping Ale point. George Floyd nejak ako keby bol vrchol toho všetkého. The recording of his death did go as a shockwave around the world. Ten záznam o tej jeho smrti spôsobil taký šok po celom svete, takú vlnu. People united in concord with passion and Ľudia sa purpose. spojili v Concorde so zanietením a určitým zámerom The protests a začali began. protesty. It sparked a counter-revolution against the system of government Spustilo to protirevolúciu proti určitému systému vlády, that had been set up by the Republican Party ktorý specifically. bol ustanovený republikánskou vládou. That counter-revolution will not Táto succeed. protirevolúcia neúspeje. If it did, there would be no Sunday law. Ak by úspela, neprišiel by nedeľný zákon. The judicial branch is gone. Tá súdnická zložka už je s ňou koniec. Biden is a centrist. Biden je centralista. He wants to spend more money on the police, not defund them. Chce vložiť viac peňazí do polície, nie ich ešte vlastne im zobrať peniaze. It's not going to succeed. The United States will come to an end. Tá protirevolúcia neúspeje a Spojené štáty prídu k svojmu koncu.
at the pri Sunday. nedeľnom zákone. à la loi du dimanche. May 25 is the beginning of the 25. counter-revolution. máj je začiatok protirevolúcie. Mais c'est le commencement de la contre-révolution. It perfectly fulfills what we expected from the Battle of Lexington and Dokonale to Concord. náplňa to, čo sme očakávali od bitky pri Lexington a Concorde. Nous l'avons vu dans la bataille de Concorde et de Lexington. It triggered civic unrest in America Spôsobilo to občianske nepokoje v Amerike, Et ça a fait des arrestations aux États-Unis at a scale not seen since the assassination of Martin Luther King Jr. ktoré boli v takom rozsahu, ako to nebolo od smrti alebo od atentátu na Martina Luthera Over Kinga. 50 years ago. To už bolo pred 50 rokmi. il y a de cela plus de 50 ans. So, because we're out of time, I want to summarize. Pretože nám čas vypršal, chcem to zhrnúť. Parce que nous n'avons plus le temps, j'aimerais résumer. When we come back tomorrow, we're going to discuss Concord as a time period. Keď sa vrátime zajtra, budeme hovoriť o Concorde ako časovom úseku. Venir demain, on va discuter de Concorde comme étant une période de temps. To understand Concord as a time Aby sme period, porozumeli Concordu ako časovému úseku, Prendre Concorde comme une période de temps. we've gone back and looked at other waymarks. išli sme späť a pozreli sa na ďalšie milníky. Regardez à d'autres balises. We have 5 witnesses Máme 5 svedkov Nous avons 5 témoins. of the nature of a story. podstaty toho príbehu. What I would suggest is cause and effect. Povedala by som, že je to príčina a následok. Ce que je vais suggérer, c'est une cause et un effet. The defeat of the king of the Je south tu porážka kráľa juhu La défaite du roi du Sud in v 1989 89. en 1989 can be traced from Hungary opening its borders to Berlin opening its borders. A môžeme to sledovať, odkedy Maďarsko otvorilo svoje hranice, až pokým Nemecko otvorilo. The story of 2001 and the third woe, Príbeh 3. obeda v 2001. l'histoire de 2001 et le troisième malheur, a terrorist attack, the restraint of radicalism. Teroristický útok a obmedzenie radikálneho islamu. de l'islam radical, 2016, the election of Donald Trump. 2016 zvolenie Donalda Trumpa. 16 l'élection de Donald Trump, November 9, 9. november. le 9 novembre, he takes the states he needs. Zobral tie štáty, ktoré potreboval. prend l'étape qu'il a besoin, December 19, the electoral college votes. 19. november, tie vlastne voľby Electoral College. 2018 is Heraclea. This is Ipsus, Heraclea. 2018 je Heraklea, toto bol Ipsus. September 21, 21. september, Donald Trump decides he's going to pick a fight with Vladimir Putin. Donald Trump sa rozhodne, že sa nejak tak dá do boja s Putinom. commencer une lutte avec Poutine. That's a cause. To je príčina. December 19, he loses that fight. It's an A effect. 19. decembra ten boj prehrá, to je následok. Cette guerre, cette lutte, donc ça c'est l'effet. 2019, 2019. 2019, I've already suggested we need to not call this story raffia in the same way we think of it. Už sme hovorili, že tento príbeh nesmieme nazývať rafiou tým spôsobom, ako o tom rozmýšľame, raffia, de la façon que nous le pensons, Because this isn't a fight for spheres of influence. pretože toto nie je boj o sféry vplyvu. ça c'est une guerre sur les sphères d'influence. This is the internal struggle in the Toto je United vnútorný States. boj v Spojených štátoch. C'est la lutte interne des États-Unis. Western Front. Západný front. Le front ouest, This isn't Syria. It's not Afghanistan. Toto nie je Sýria ani Afganistan. We've already marked September Už sme 11. hovorili o 11. septembri. on a déjà marqué le 11 septembre. We don't have a complete story. Nemáme ešte ten celý príbeh. Et nous n'avons pas vraiment une histoire complète. And all of this is to help us understand Toto 2020. celé na to, aby sme vedeli lepšie pochopiť 2020. Ça nous aide à comprendre 2020.
The Battle of Lexington and Concord. Bitka pri Lexingtone a Concorde. La bataille de Lexington et de Concorde. And Concord in application was May 25. Concord v aplikácii je 25. máj. Concorde en application, c'était le 25 mai. When we come together tomorrow, I want to understand this date. Keď sa vrátime zajtra, chcela by som, aby sme pochopili tento dátum. On se rejoint demain, il faudrait qu'on comprenne cette date. Understand the external history. Aby sme pochopili tie vonkajšie dejiny. Comprendre l'histoire externe. And once we have our prophetic external framework, Keď budeme mať taký prorocký rámec toho vonkajšieho, Cadre prophétique, we can then start to discuss the internal experience of this môžeme potom movement. začať hovoriť o takej vnútornej skúsenosti tohto hnutia commencer à discuter de l'expérience interne de ce mouvement, The increase a o of raste knowledge. poznania. l'accroissement de la connaissance. If you kneel with me, we'll close in prayer. Pomodlíme sa. Dear Father in heaven, Cher Père Céleste, thank you that you do not wish to leave us Pane, ignorant. ďakujeme, že nás nenechávaš v nevedomosti. merci de ce que tu nous sois Nechceš nechať v nevedomosti, Confused or afraid. zmetených alebo v strachu. confus ou bien apeurés. You prepared us for this pandemic. Pripravil si nás na túto pandémiu. Tu nous as préparés pour cette pandémie. So when confronted, we don't have the fear that comes with confusion. Keď sme s tým konfrontovaní, nemáme strach, ktorý prichádza so strachom. I pray that you continue to work Ten with your zmetok, ktorý people, prichádza so stratom. Prosím, aby si naďalej pracoval so svojimi ľuďmi, Continuer à travailler avec ton peuple, especially those souls who are struggling in this time zvlášť tí, period. ktorí v tomto čase zápasia, particulièrement ces âmes qui luttent durant cette période. Finding them divided from loved ones, sú oddelení od svojich milovaných, Trouvant divisés par rapport à ceux qu'ils aiment, in disagreement with those that they are close a to. sú v nesúhlase s tými, s ktorými sú si blízki. ceux avec lesquels ils sont proches. Perhaps personally weak in an understanding of this message. Mm, Peut-être affaiblis možno osobne Pray, porozumievajú Lord, posolstvu. they'll get a glimpse of the beauty of what you are doing. Pane, daj, aby mohli vidieť tú krásu toho, čo ty robíš. Père Seigneur, je prie pour qu'ils puissent voir un aperçu des beautés de ce que tu es en train de faire. Even in the way your hand has traced prophetic events on a line. Ako tvoja ruka naznačila tie prorocké udalosti na líniu. Tracer les événements prophétiques sur la ligne. With the sole purpose of establishing us S jediným zámerom, aby si nás postavil na nohy, aby si nás ustanovil, upevnil in such a significant time v takomto period významnom čase, Dans une période aussi significative. as the final scenes of the great controversy. a to sú záverné scény veľkého sporu. I pray, Lord, that each of us will play our part Modlím sa, faithfully. aby každý z nás tú svoju rolu a časť sme hrali verne. In Jesus' V mene name, Ježiša. amen. Amen.